كبرات تخطاتلتنا أب استوديو مساعتنا زبطحنا حبريتا له يسعب أباسانجو بسلاحة أباد ديسابا مسترا وركبات أكايدو نمقال مس دكتور دبرتين كمستراخبة يحبر له قرمي هجي دكتور أبي مزقبرا شبراو جل حوحات فتيمة أيزاتن قبل كم تنحز فلت كوينو منقستي بوشتي بمستيرن لاتزاتي سلامن تايكن لزاك الهزبي نسلما والسلف خمزوات سجيروم نتعذبتي أجري مخمزلو تفليت اللوم اتي سلما والسلف اللوم مقبارون كونيل كانتهم شماقلن من مساتن هزبي أبقون دكتور أب خمزلو ملغتن متحلاف تمرت أي مسل كبلو تعذبتي قلتو حدقنيا استراتيجو أمريكا أبلع لإثيوبيان إرتران استراتيجي حوس وسوق مالت هاي بريد ويرفر انتاي مالتيو نمنتاي علما نموقعت تقملو موراتن اكسبرتن ناي بوليتيكا تنتن تعلمنا نزاب إثيو إرترا زكير زلوق بخامي يقلصو جيفري فيلتمان ناب إثيوبيا ممتيو بتنتن تعلمنا بخامي يقلصالو حزب إثيوبيان إرترا نزحادقنيا استراتيجي بخامي كبدو ويخلو الزكاة زلوق إثيوبيا مسحوحات 10 عمد كوسديو يبهالالو بخمي أبزي جزيو بموز تخول فخبر قدامي منستر إثيوبيا ملز زيناوي مساتي مكار بوليتيكانيا نهاجرو نا 10 عمتات بتوفاي نزغلغلم كيلا شمغالاين كوينو بفوليك ذكر زنبرن ننا أفريقيا قديات بمتباق أوشتن أباها قرن زبركتو خمون نقطباو عبيت إثيوبيا زفصو صوتعاتن مس ودب حبرات هاجرات كوينو أبزوباون على موت ستاون سلام ستاوتو ترى بمذكر لما بسم ودب حبرات هاجرات نتباهقتات معبالة هاجركم حبيرنا خنسرح مخانا مبتعيات ولكم جيفري فلتمان زغبركم تخاتاتلتنا ماتيو زلالم زقرم تبصاب حيزلنا متيلو إزرازين حدقانيان استراتيجي كل سبك فلتو سلزلو ناب كل نقبات صح شيران مقبار أبركتوه ما يفلين اندابولكو سعيد محمدي سناي مكتال اندابولكو ناب تتحستو كساقاقركم لعلوت نيتات تاكلاتني أمريكا نتحوسوس وقة تباهي لزفلتني وقة استراتيجي خمز اللما مدوون أدابت نخقبرون قد سال السلطانة خمزو وهابهم يفلت نمخانو حوس وسناي وقع استراتيجي وي هايبريد وورفير استراتيجي انتاي مالتي لكا محتات أقداسيو بمجمرتا بلكع قوانا تأمر زقلتو أي مسلمبر نازي حوس وسوقع بناي حامشاي ولدو وقع وي فيفز جنريشن وورفير تبايلي فلاتيو سلازي حوس وسوقع مالت حدا عينتناي وقع استراتيجي خوينو نتتسلايل كازقمت كاو بواتها دراو سرحيت فيت نفيت وقع بمقطام تراي زي كونه بغل يعني ويزبال كامن قدتات ببوليتيكا ديبلوماسي بغطبة بفيك نيوز بستنا لبنا وقع بسايبر مدقعتي محبرة ومهندسنام artificial intelligence متلال كونيلكا نحبرة السب بارالايز ويزا تفان الزعباتات فتيركا سنيت نحبرة السبات مبتان نبهر عليت هايمانوت أوراجة تتكيمكا نتي تأميرو خعزغ المحبرة على بحبرة السب بتتاخ ناي كمبيوترات متقعت مقبار ناي شبران رعدن زيناتات مفناو وزت زاو مسلو زي تعدونو شرحتات تنقلات زتقال الخوينو إذا غمز عينة استراتيجي وقع مبزحت وجيزة سرعتات نمغلبات وين مقياري تقوملو بذا غمز عينة حدقنيا استراتيجي تفلت حانتا أمريكا خوينا نزد تقصنيا استراتيجي ستك إمام نصدام حسين معمر غدافي سلوفادان ميلوسوفيتش يوغوسلافيام كومون ناي سوريان أفغانستان دمير كازر خوينو اتستايل ناي سرعة مغيار بز تتغس استراتيجي بالكانايزيشن بوزنيانايزيشن تباهيلوني فلاتيو أبز حالف السالستي أو واشنطن دي سي بمنقد ناي أمريكا أرقيت فرس حوحاس تودبم ناي تشعت من قسقاسات ناي فيدراليستن كونفيدراليستن كيدان مساقاقر من قسقو تخلو يحاسبو خمزلون بزيكاتهم تشعت وجلتات كالول زي تقولتهم فيدراليست كاتو خمزغلون كمزلون تقيسهم نيروم الزينا زي قليل زينا يمسلوكم يخون انتخونا حوحاتنا تبا أمريكا استوهبو ناي حوس وسوقا أجندا لخا تكبر
ክሳዕ ክንደይ ርሕቐት ከም ዝኸደን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ህዝብታትን ልኡላውነትን ሓደጋ ንምእታው ዘተኣልመ ስትራቴጂ ምዃኑን ዋኑ መን ምዃኑን ድሮ ውርያት ተንተንቲ ዓለምና ከቃልሖ ጀሚሮም ኣለዉ። ከም ኣብነት ኣብዞም 9 ጉጅለታት ዘሎ ቁመና ንመልከት። ዓፋር ዝበሃል ምንቅስቓስ ኣሎ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ህወሓት ካብ መጀመርያ ናጽነታት ሒዙ ኣንጻር ልኡላውነት ኤርትራ ብፍሉይ ኮስኩሶ ዝጸንሐን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ድማ ናይ ረድኤት ክዕድላ ዝመጻ መካይን ከቃጽለን ብርክት ዝበሉ ንጹሃን ኣውቲስታ ብምቕንጻል ኣብ ገለገለ ማዓስከራት ናይ ኣጥቂዕካ ምስዋር ተርጋኣት ብምክያድን ሰላምን ጸጥታን ኤርትራ ብምዝራግ ንህዝቢ ዓፋር ናይ ሃገር ርእሰ ውሳነ ሕቶ ከላዕሉ ዝሰብኽ ዝነበረ እዩ። ብዘይካዚ ትግርኛ ዝዛረቡ ዓፋር ኢሉ እውን ሓድሽ መንነት ፈጢሩ ከንቀሳቕሶም ጸኒሑ እዩ። ኣስተውዕሉ እዚ ንጥፈታት እዚ ካብ መጀመርያ ናጽነታት ሒዙ ከኣልሞ ዝጸንሐም ሽርሕታት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እስትራቴጂ ሰነድ ሕወሓት ኢልና ኣብ ዘርጋሕናዮም ሕወሓት ኢትዮጵያ ንምፍራስ ንቕማምንቲ ኣገው ጉሞዝ ጋምቤላ ሶማልያ ሲዳማ ዝኣመሰሉ ዕጡቓት ሓይልታት ብምውዳብ ኣንጻር ኣምሓራን ካልኦት ብሄራትን ንሓድሕዶም ከፋልሶም ጸኒሑ እዩ። ብፍላይ ካብ ስልጣን ካብ ዝእለ ድማ ንዓፋር ኣንጻር ሶማልያ ክሳብ ጅቡቲ ዝዝርጋሕ ሓድሕዶም እናፋለሰ ጸጥታን ሰላምን ሃገር ክዘራርግ ጸንሐም ሽበራዊ ጉጅለ እዩ። ቅድሚ ሕጂ በዞም እጉጉመ ዝተባህሉ ናይ ዓፋር ተቃወምቲ ወዲቡን ብዙሓት ሲቪላትን ሰራዊትን ከም ዝቕተሉ ገይሩ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንኸም በዓል ጉሙዝን ጋምቤላን ቅማምንትን ኣገውን ከም ዕጡቓት ሒዙ ንርእሰ ውሳኔታት ክመጣጠሩ ዝሰብ ከም ዘሎ ነቲ ኣባይ ህዳሴ ከም ስትራቴጂያዊ መጣልዒ ካርታ ካብ ቁፅጥር ልኡላዊት ኢትዮጵያ ከም ዘረሓቕ ንምግባር ኮይኑ ኣብዚ ውዲት እዚ ግብፅን ኣሜሪካን ቀንዲ ኣሳወርቲ ምዃነን ምግንዛብ የድሊ። እዚ 9 ጉጅለታት ብስም ፌደራሊስትን ኮንፌደራሊስትን ተባሂሉ ተጠቒሱ ዘሎ ንገለ ኤርትራውያን ዕጡቓት ተመሳሳሊ ዕላማ ምስ ሕወሓት ዘለዎም ከጠቓልል ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ዝገለጽኩልኩም ባዕሎም እዞም ካብ ስኒ ዝበሃል ምንቅስቓስ ብዘይ ምስናዮም ዝተፈልዩ ኣብ ናይ ትማል ቃለ ምሕተቶም ብወግዒ ሰነዶም ክሳብ ናይ ዘይተዋህቦም ስልጣን ንባሕሪ ናይ ኤርትራ ምስ ሕወሓት ብሓባር ዝጥቀሙሉ ሰነዳት ከም ዘለዎምን ምስቲ ንኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ሓራ ክንገብራ ኢና ኢሉ ዝፍክር ብሩህ መጻኢ ክሰርሑ ምዃኖምን ንሰራዊት ኤርትራ ምስ ሕወሓት ኮይኖም ክድክርዎ ምዃኖምን ኣባትር ይኣኻኽቡ ከም ዘለዉ ገሊፆምልና ኣለዉ። ስለዚ እዚኦም እውን ኣብቲ ናይ ሕወሓት ስትራቴጂ ዝተጠምርዮም ማለት እዩ። ብዘይከኦም ድማ ናይ ኩናማን ትግራይ ትግርኝን ካልኦት ኣባላት ዘይብሎም ኣስማት ውድባትን ኣብ ስትራቴጂ እቲ ሕወሓት ክልተ ልኡላውያን ሃገራት ኣፍሪስካ ንጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ኣሜሪካ ዘገልግል ካልእ መልክዕ ጂኦፖለቲካ ንምፍጣር ዝካየድ ስርሒ ዝጥመት እዩ። ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሰ ነጥብታት ከም ድሕረ ባይታ ተጠቂምና ነዚ ብኣሜሪካዊ ውሩይ ጋዜጠኛን ሲኒየር ፖለቲካዊ ተንታንን ብመጽናዕትታት ናይ ስርዓታት ምዕላው ከም ኤክስፐርትን ተነባይን ዝጥመት ክኢላ ኣንድሪው ከሪብኮ ዝጸሓፎ ሰፊሕን ዓሚቑን ትንተና ንህልው ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትኽተሎ ዘላ ናይ ሕውሱስ ውግእ ስትራቴጂ ብዘገርምን ዘእምንን ጭብጥታት ኣስፊሑ ተንቲንዎ ይርከብ። ኣንድሪው ከሪብኮ ኣብዚ ወርሒ እዚ ጥራይ ብርክት ዝበሉ ጽሑፋትን ቃለ መጠየቃትን ንህልው ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝስራሓሉ ዘሎ ዓናዊ ስትራቴጂ ብሰፊሑ ተንቲንዎ ይርከብ። ጋዜጠኛን ተንታንን ኣንድሪው ኮሪብኮ ንተልእኾ ጀፍሪ ፈልትማን ኣመልኪቱ ኣብ ዝጸሓፎ ሰፊሕ ትንተና ጀፍሪ ፈልትማን ንኢትዮጵያ ዝኸደ ንኢትዮጵያ ንሰላም ክሽምግል ዘይኮነ ንዶክተር ኣብይ ነቲ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ምስ ሕወሓት ክዛተ ዘገድድ ኮይኑ ዶክተር ኣብይ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ጻውዒት እንተዘይተቐቢሉ ን20 ዓመት ዝኣክል ናይ ኣሜሪካ ናይ ውክልና ውግእ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብሃይብሪድ ወርፌር ስትራቴጂ ክናወጽ ምዃኑ ከፈራሪሑ ኸይዱ ክብል የቃልዖም። ጋዜጠኛ ኣንድሪው ብተወሳኺ እዚ ብኹልንትና ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ፌደራል ብመንገዲ ሕወሓት ንምዕላው ዝካየድ ስትራቴጂ ኣብ ቀረባ እንተዘይተዛዚሙ ነቲ ሃይብሪድ ወርፌር ማለት ሕውሱስ ውግእ ብምኽፋት ኢትዮጵያ ከም ዘይትትስእ ገይሩ ብኹሉ መልክዕ ውግእ ክኸፍተሉ ምዃኑ ከጠንቀቕ ከም ዝኸደ ሓቢሩ። ቀንዲ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ይብል ኣንድሪው ንኢትዮጵያ ኣድቂቕካ በቲንካ ድኽምትን ምእዝዝትን ሃገር ንምግባር እዩ። እቲ ጀፍሪ ፈልትማን ግን ብጣዕሚ ኣምሰል እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ልኡላውነትን ሓድነትን ምዕቃቢ ረብሓና ክብል ግርምብጥ እዩ ዝዛርብ ይብሎም። ብዘይካዚ ይብል ጋዜጠኛ ኣንድሪው ፈልትማን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቀብሪ ናይ መለስ ዜናዊ ንመለስ ዘድንቕ መደረ ኣስሚዑ ከም ዝነበረን
ቀንዲ ደጋፊ ሕወሓት ከም ዝነበረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብኣድልዎ ክንቀፍ ንዝጀመረ እቲ ኣብ 2012 ኣብ ስለ ስርዓት ቀብሪ መለስ ዘስማዕክዎ ናተይ መልእኽቲ ዘይኮነ ናይቲ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋና ጸሓፊ መልእኽቲ ኣሕሊፈ ድሕሪ ምባል ስርዓት መለስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጸሙ ዕንወት ኣጸቢቐ ስለ ዝፈልጦም ሕጂ ንሕወሓት ናብ ስልጣን ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ዘሕሰብ ይኽብል ተዛሪቡ ኣስተውዕሉ ይብል ጋዜጠኛ ኣንድሪው ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ ቀብሪ መለስ ዘስማዕክዎ መደረ ዓይናትየን ኢሉ ክምስክር እንከሎ እግረ መንገዱ ፓፓጋሎ ምንባር ዝምስክር ዘሎ ድሕሪ ምባል እቲ ካልእ ዘይተረድኦ ናይ ሓሶትን ምትላልን ባህርያቱ እዛ ነነዊሕ እዋን ምስ ኣሜሪካ መሻርክቲ ብምዃን ኣብ ዞባ ኣፍሪቃን ዓለምን ሰላም ኣብ ምንጋስ ዓብ ጽልዋ ዝነበረ ሃገር ኣብ ከምዚ ደረጃ ክትወድቕ ምርኣየይ ኣስደሚምኒ ክብል እንከሎ ዘይተረድኦ ኮይኑ እምበር ንተራ መለስን ሓድግታቱን እዩ ብተዘዋዋሪ ዝንድ ዘሎ ስለዚ ፈልቲማን ሓሳውን ኣምሰሉን ምዃኑን ነቲ ቁሉዕ ሓገዝ ንሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ክሸፋፍኖ እውን ዓቕሚ ይኹን ብልሒ ከም ዘይረአየ የቃልዖም ብሓቂ እቲ ጋዜጠኛ ኣንድሪው ዘቕረቦ ሞያዊ ትንተና ብግብሪ ክረአ እንከሎ እቲ ሕውስስ ውግእ ወይ ሃይብሪድ ስትራቴጂ ዝብል ብዝተወደበ መልክዕ ኣንጻር ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘካየድ ዘሎ ውግኣት ወተሃደራውን ፖለቲካዊ ሓገዝን ብዲፕሎማስያዊ ኸበባ ብቁጠባዊ እገዳታትን ምልማስ ሓገዛትን ብዝተወደበ መልክዕ ናይ ዲስኢንፎርሜሽን ወይ ናይ ሓሶት ናይ ሚድያ ወፍርታት ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣብ ፊናንስያውን መራኸቢታትን ናይ ሳይበር መጥቃዕታት ምክያድ ብዲፕሎማሲ ከም ትንጸል ምግባርን ካልእ ናይ ራዕድን ሽበራታትን ወረምንዛሕን ብርክት ዝበሉ ተቃወምቲ ብምልማል ሓድነትን ጸጥታን ሃገር ምንዋጽ ወዘተ ዝኣመሰሉ ሕውሳስ ውግኣት ንምክያድ ነዛ ሃገርን ህዝብን ንሓድሕዱ ንምንቋትን ነታ ኣብ ኣፍሪቃ ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ሃገር ንምዕናው ይሰርሓሉ ከም ዘሎን እዚ ሕጂ ንሕወሓት ዝግበረሉ ዘሎ ሓገዝ እንተዘይተዓዊቱ ድማ እቲ ፕላን ቢ ን20 ዓመት ዝኸይድ ናይ ውክልና ውግእ ክቕጽል ምዃኑ ንዶክተር ኣብይ ብኸምዚ ኸርዕዶን ከንበር ክኾን ከም ዝመጸም ብሰፊሕ ትንተናታትን ጭብጥታትን ኣሰንዩ ኣቕሪብዎሎም ዶክተር ኣብይ ነቲ ብኣሜሪካ ተጻወደሉ ክምክት ክሳብ ክንደይ ዓቕምን ብቕዓትን ተጻዋርነትን ክህልዎ እዩ እዚ ካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ግጥማት ክዕወተሉ ይኽእል ድዩ ዘዕወት እንተመሲሉ ኸ ነታ መጻወድያ ናይ ኣሜሪካ ክቕበላ ድዩ ዝብላ ሕቶታት ኣገደስቲ እየን ኣብ ዝሓለፉ ሳልስተ ከም ተዓዘብናዮ ዶክተር ኣብይ ክልተ ወስታታት ከርኢ ጸኒሕሎም በቲ ሓደ ወገን ኣንጻር ኣሜሪካ ደው ከም ዝበለን እቲ ንዓና ንምብርካኽ ዝግበር ብርቱዕ ጸቕቲ ብመሪር ተፈቲና ምቁር ዓወት ከነመዝግብ ኢና ክብል እንከሎ በቲ ሓደ ገጽ ድማ ነቲ ዘተኸካየድ ቁሩብ ምዃኑ ብመንገዲ መሓውራት ከመላኽት ጀሚሩሎም ብመሰረት ምኽሪ ጋዜጠኛ ኣንድሪው ሃገር በቀል ኣጀንዳ ዕርቂ ማለት ዝኾነ ዘጉባብዕ ሸምጋሊ ዘይብሉ ብደቂ ሃገር ጥራይ ዝካየድ ዘተ ፍረ ክርከቦ ይኽእል እዩ እንተዳ እቲ ዘተ ብግዳማዊ ሓይሊ ዘስግድገድ ኣጀንዳ ኮይኑ ግን እታ ኣዕናዊት መጻወድያ ኣብ ክሳድካ ምእታውያ ክብል ምሁር ይገልጽ ኣብዚ እዋን እዚ ሕወሓት ከሰናብቶም ዝጸንሐ ገዳይም ወተሃደራትን ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበሩ ምኩራት ወተሃደራትን ብዝተገብረሎም ጻውዒት ብብዝሒ ይስለፉ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ብፍሉይ ኣርእስቲ ከቕርበልኩም እየ ሎም መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስቀል ኣደባባይ ዝወዓለ ብርቱዕን ነድሪ ዝተሓወሶ ሰላማዊ ሰልፍን ብዝተፈላለየ ጭርሖታት ኣንጻር ምዕራባውያን ሓይልታትን ናይ ጸለመ ዘመተ ዘካይደ ዘለዋ መራኸቢ ብዙሃን ምዕራብን ኣንጻር ወራሪ ሓይሊ ሕወሓትን ዝኹንንን ኣላፍ ኣሽሓት መንእሰያት ተሳተፍዎ ሰልፊ ተኻይድሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘሎ ጽሊ እናዓበየ ብምምፁ መንግስቲ ኣሜሪካ ዜጋታቱ ብህፁፅ ክወፁ ኣዚዙሎም እቲ ናይ ሎሚ ዝነበረ ጭርሖ ነቲ ብመንገዲ ሄርሜላ ኣረጋዊ ዝተጀመረ ወፍሪ ሃሽታግ ኖሞር ብዝለዓለ ክቃላ ውዒሉሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ዝቕጽል ወፍሪ ስትራቴጂ ሃይብሪድ ወርን ንህዝቢ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብፍሉይ ብኸመይ ክምከት ከም ዘለዎ ጸብጸባትን ትንተናን ሒዘልኩም ክመጽእ ክሳብ ሽዑ ሰናይ ኩኑለይ ማቴዎስ ዘላለም